Ay, pasok! Merry Christmas! Merry Christmas! Come on over! Ano daw? Senior lang. Senior lang siya. Pero buhay pa siya. Merry Christmas! Paano naman? Di ba paano? Mas matangkad na si Lizzie yata kay ate. Sitahan mo na. Tapos hi, everybody! Malaki sila pag gano'n. I-bless din natin yung kay Manilo. Yun. Yun! Kuya, nakakaliyo ako